sure na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Time to release those stress and unwind at Markrove Resto Bar. Name your favorites and they've got it. They'll not keep you waiting for long. Have a taste of the crispy pata, shrimp halabos, grilled pusit, tinakdakan, and more. If you have the sweet tooth, they have the yummiest cakes. Chillax with Markrove Band. Members have joined The Voice, Wish Bus, great singers to listen to at Markrove Resto Bar, Poblacion 12, Abante Tagum 1. Contact them at 0997-426-0353 for your special event. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. Papalit sa mga D3 Bio. Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsay inungdan? Nawad-an ko daw ko nga kwarta sa akong bank account pads. Ha? Nga naman? Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number. Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain. Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998 598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800, local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang mga pasyente nga naay lupus, bubuning level sa ilang vitamin D sa ilahang dugo ug posible gyud nga makaangkon og metabolic syndrome ug insulin resistance nga pareha makaangkon og heart disease. Mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para mabusa atong immune system. Kini siya beneficial gyud nga disease suppressing intervention para sa mga naay lupus. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Cali me through the day, Cali me when I play. Pag feeling bubbly or feeling busy, grab a bottle, wag nang busy. Looking fresh, feeling fine, Cali me something new all the time. Bawat inom, bawat sip, pag sa Cali, iba ang trip. DJ Cali! Ibahin mo ang Cali. Lasang fresh, lasang bubbly. Available in apple and pineapple flavors. Cali lagi, lasang fresh, lasang bubbly. Walang alcohol kaya ang Cali for everyone. Bili na! Nagadamo na ang nagapamatuod nga nag-ayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Remedios Nelios, tabunakan niyang Gawililo, edad 68 years old. May bukol ako sa dugan niyo sa left side. After 2 months, tunaw ang akon nga bukol. Sa nagapalamati, magamit ka mo sa Santon Plus, may bukol ka mo, kay dali lang gid matunaw kung sige-sige ang inyo gamit. Kamu man, mag Santon Plus Herbal Capsule na! Hi, this is Dennis Trillo. Kung may isang bagay that I enjoy more than making movies, it's watching them on my Xenon home entertainment system. Experience the height of enjoyment with Xenon. Excite, explore, experience. Xenon. Xenon LED TV is available at Graphic All-In Store located at Captain Vicente Roa Extension, Cagayan de Oro City. Sigurado sa BMEG Expert Complete Nutrition. Sakto ug masaligan, maski ikumpara sa ubang tatak. Naay optimum levels sa amino acids, vitamins ug minerals nga wala sa ubang brands. Siguradong dako ang kita. BMEG Expert Complete Nutrition. BMEG Expert Complete Nutrition. Sakto ug masaligan, sigurado ka. Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user. Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini. Mighty C, mapalit sa mga butika.
Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent, undisputed #1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran ang mga hunahuna o opinyon sa mga tigpamaba, ilalamang o walay labot ang... Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent, undisputed #1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran ang mga hunahuna o opinyon sa mga tigpamaba, ilalamang o walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o kawani sa Magdum Radio. Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako og kaisog nga moserbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbarog gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kaninyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, matag adlong Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dangpanan sa katawhan nga nanginhanglan og tabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy. Kauban, ang inyong host, Dr. Ronnie Waniwan. Igsoon, maayong buntag na usab kaniyong tanan adlaw karon nga Biyernes,
O sama sa naandan, mga igsoon, no, matag alas 10 hangtod sa alas 11 ang tulumanong inyong alagad Mayor Rolando Clarixoy. Sa 80 ka kabarangayan, Deres Dakbayan sa Cagayan de Oro, may buntag sa atong mga nagkadaiyang mga empleyado sa City Hall, labi na nga itong mga department managers, plus tartang tanan, kay basig dunay mga, of course, I understand nga naminaw ang tanan karon sa atong city administrator. May buntag niya kang Attorney Roy Hilario Raagas, kang Ma'am Sheila Lumbatan, kang Ma'am Kansay Lumbatan, ug of course sa CIO, no, sa City Information Office, led by Miss Ivy Guantero, o kang Ma'am Mirna Dangkal dia, kang Boss Ayan Fuentes, sa tanan-tanan, no, nga nagsunod sa makausa. Welcome sa atong pagpanag-uwan usab sa inyong alagad Mayor Rolando Clarixoy. Live ta mga igsoon nga makita sa Facebook, labi na sa Cagayan de Oro City Information Office Facebook page, ug of course mga igsoon dili sa Magnum Radio. Dito maglangan ni ana sa atong atubangan muragikan panislakaw, Mayor Rolando Clarixoy. May buntag nimo, Mayor. May buntag kanimo, Doc Ronnie, sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga nagkalain-laing department managers nga kanunay nagasunod sa atong programa. Hinaot nga matubag, madungog, matubag, mahibaluan nila ang mga kinanglanon sa mga katawhan nga miduol kanato dinhi sa maong istasyonan sa atong mga kaigsuonan. Mayong buntag ug mayong adlaw ug labaw sa tanan. Hinaot ko nga sa barangay Taglimaw nga 2,834 ka mga katawan nga natagaan o nakatagamtam sa serbisyo sa dakbayan sa Cagayan de Oro ni atong adlaw kagahapon mismo. Hinaot na nagmalipayon o kontento mo sa atong pagpangalagad. Mayong buntag. Okay. Sigurado, Mayor, nga kontento kay matag Martes at tukas barangay hatag kag food packs sa matag barangay adto pagugka sa uban pa, no? Anyway, ato nang isgutan Atong karon Martes dito ko sa barangay Makasandig. Nako kay kog na kalainan nga kasinatian kay gipaapil ko nilag sumba. Nakalitan ko. Pero nalipay po ko kay mi simpatiya ko. Ikig-uban ko sa mga kawani ni Kapitan Amor Sanchez. Salamat kayo, Kapitan Amor Sanchez, uban sa imong konsiho nga kumpleto gyud ang imong konsiho nga mitambong sa pagpakayap sa nasudnong bandila. Ay sa klarohon ko lang ni kanang nasurpresa ka gipasayaw kag sumba. Nga akong nakita karon sa imong atubangan puros man wala imong tiil. Mo lagi na nakalitan ko pero lisod man kaayo nga ako manangpit ko og operasyon unya sa ila dili ko mo kooperar ng uban na lang gyud ko aron dili ko masukmatan sa akong mga kanunay kong magpahinumdum sa kooperasyon. So karon if I may suggest, di na lang ka mag-exercise kay nagtuo ko nga sa ubang barangay ipasayaw ka gyud kay gisugdan man nimo. Ako na lang buhaton. Bintahan na lang nga sa maong sayaw. Isang di ta kay balo, himuon lang ta ng higayon ng kalingawan. Lagi kay puros wala imong tiil eh. Di ko kabalo og unsay iuna nimo itikang wala ba uto. Lisod gyud kayo ba ya? Lisod. Pero sige lang. Ang importante nga nalingaw ang tao nga nagsudong nako. Nakig-uban go ka. Okay. Mo man importante tingali, Mayor, nga sa imong pagbisita ang tuyo nimo makighalubilo ka. So ako nagtuo ko nga usa na sa pamaagi nga mas mulig-on pa ang relasyon sa katawhan. Ang relasyon man gyud, Doc Ronnie, kay nalipay po ko nga daghang pong mga empleyado, mga tao nga malipayon nga miduol sa ako, nga makig-picture sa ako, makig-istorya sa ako, o dunay motunol sa ilang mga pangayoon, hangyo, kalipay ko na kayo. Unya, isip balo sa ila sa imong pagsunod sa ilang asayo, Mayor. Lipay kayo makasandig kay natunulan nimo siya og 500 ka food packs. Food packs plus kining gipaabot, Mayor, nga 10 million nga worth of project pohon, Mayor. Ako nang gipirmahan ang gipangayo ni Kapitan Amor
sansi sa iyang proyekto sa iyang barangay. Sumutong ingon sayaw, Mayor, then pag-uman, taga-imi sa proyekto. Maldito, ginaning kapitan. Pero mas gwapo ta niya, Mayor. Mas gwapo ta. Mo ba? Pero sinaw lang siyang ulo. Bitaw, mga igsuon, no? So, bisan asa man tingali, Mayor, every time, nag-obserbahan man nato na kay linawas man sa taga-uban, no, sa Clarix nga serbisyo. Ang tao, pag abot nimo, murag yapon og nangampanya kay duol. Wa gid mausab, no? Wa gid mausab ang... Nalipay ko, Doc Ronnie, nga akong nga ipahibalo sab kaninyo, nga ang ubang mga kapitanis nga katong dili kauban nato sa panahon sa piniliay, naghatag og kahigayonan sa pagbisita kanato sa barangay Kanituan, barangay Blua, Lapasan, barangay sa patong kauban, barangay Bunbun, barangay San Simon. So salamat kay ko nga sa ilang pagbisita nga naghatag sila og higayon. So mo ning giingon, Mayor, nga wa gyud pili ang serbisyuhan, no, kay dili man kapitan imong giserbisyuhan, ang katawan mo tingali. Man ang akong giserbisyuhan, nya lisod pug kayo nga kung ato nang ipakita, mapagarbohon kayo ta, mapahitason kay ta tungod sa atong katungdanan, maulaw pud ta. Lagi. So, salamat, anak Mayor, nga sa imong talagsaon nga gipakita. Gipakita. Okay ba ang atong audio? Ato tingaling, okay. So, bibo sa barangay Makasandig, Mayor, no? Kay gito nga gid ang tanan mga kagawa dia. Di lang nako may imagine kung ang 500 food packs maigo. Maigo man tingali sa tanang Kawani. Kawani. Doon naman tayo panahon sa pagbalik kay ang atong Clarix nga serbisyo sa baryo moabot man gihapon na sa tanang kabarangayan. Okay. So daghang salamat ana, no, og congrats sa kuan sa barangay Makasandig led by Kapitan Amor Sanchez. Napasayaw gid ninyo si Mayor, ha? Napasayaw unya, gipasayaw ninyo si Mayor pa nagpremyo ninyo og 10 million. Anyway, Mayor, I understand busy ka og usas sa nakita sa kadaghanan, Mayor, no, kay nabasa manggali nako sa katong local daily newspaper, no, diya kang Sir Dante Sodaria nigawas pod sa Manila Times, no, kaduha kining imong pag turnover sa napulo ka mga pastilan. Ayuhon ako nigbasa, Mayor, brand new Toyota Fortuner para sa atong kapulisan ug motorsiklo nga gikan gyud sa pamilyang Oy, Mayor. Okay. Salamat kayo, Doc Ronnie. Dili na unta ko ngay maghisgot niya na kay nasayod naman ang katawhan sa dakbayan niya na. Pero sa dili pa kung padayon og pagtubag pahibalo, dawata ang akong kinasingkasing nga pahalipay nga ang ikapitong branch sa China Bank nga atong gipasubhan karon mismong buntaga nga naa nahimutang sa North Wing is in Uptown. So ikasiyam nga dito sa akong sa hamubo nga pakigpulong mo ba niti mailhan nga ang ekonomiya sa dakbayan sa Cagayan de Oro na hinay-hinay na ug barog. Kay kung dili maayo ang ekonomiya, usa ka indikasyon o timailhan nga dunay bangko sa maong dapit. So timailhan gid tingali na ni nga aduna nay pagbarog balik sa atong ekonomiya. Well, that's an economic indicator, Mayor. Yes, mo na ang sa financial institution mao nay timailhan kung maayo ang ekonomiya sa usa ka lugar, usa ka lungsod o usa ka dakbayan kung ay daghang mga bangko. So ang pulo ka mga Fortuner nga atong gihatag sa kapulisan, lisod kaayo sa akong kaugalingon nga kanunay kong nag-apura, naghangyo sa paghatag og dakong kahigayonan mahitungod sa atong kahusay ug kalinaw kung wala po ko'y suporta sa ilang kakulangon. Kumo kay nakita og nadunggan gihangyo sa atong City Police Director Colonel Mandia nga dungagan og mga salakyan, mo na nakahukom ako nga tagaan nato sila sa kana pong sakyanan nga dili pod makamahay nga medyo kung tagaan magaling sa kanan magmaymahay para lang respetar nga komo lang gitagaan. Dili ko gusto niya na kay sayang man kay tanan nga kantidad sa mga sakyanan dili mo donar
ug labaw sa tanan. Unsao man nato paghatag pangayo og suporta sa mga tao kung nagkalisod-lisod ang maggamit. So gitagaan gyud nako sa ilang labaw pa sa ilang gihuna-huna. So aron mapuslan og dili mausik ang kwarta sa gobyerno kung mohatag manggaling ngalan nga nakahatag ka. Muna ang akong kinaiya og batasan. Importante madugay-dugay og sa maong sakyanan nga una nilang natagamtaman basin ila pong ampingan kay mahal anuglan sila nga sa wala tingali laing nakahatag sama sa iyanang maong sakyanan. So ampingan nila. Ko ano wa tingali magdahom gawas sa kapulisan mayor nga wa magdahom nga ingon ana di ay ang imong ihatag. Pati ang tao na sorpresa kay lugar sa mga nangagi ba. Uy, so, di man ingon ani. Timailan po na sa unsa ang dakbayan. Kung unsa ang dakbayan, usa ka na kasalamin sa ang butang nga makita sa katawan nga ang dakbayan adunay dakong pagpakabana, adunay dakong pagpanglantaw ug gitutukan ang kahusay ug kalinaw ug labaw sa tanan ang paghatag ug kasiguruhan nga sa tanang panahon mapanalipdan ang katawan, mapamalipdan ang mga butang sa katawan ug mismo aduna nay pagsalig ang mga tanang negosyante nga adunay sila'y malauman nga ang sakyanan sa kapulisan nga naa kanunay na makit-an nila duol sa ilang mga patigayon aduna na sila'y paglaom. Pastilan, no? Mayor dinita Fortuner ni, no? Og, may butag na ituod kang former Vice Mayor Renier Kikang. No? Mayor kining 8 ka mga, ako di mo kaayo ga familiar sa motor. Ako ning gibasa sa Manila Times, written by Chris Diaz, nga kini di ay Mayor na 8, gikan gud ni sa inyong pamilya. Og usa si Kikang ang nagkuan ni ini. Siya gyud nagpirma kay siya may corporate secretary namo. O siya gitagaan siya katungod sa among presidente kato si Buding. Okay. Siya lang kay tuaman siya sa Davao. Siya gitaga katungod sa pagpirma sa maong pagdonar sa kapulisan. So nagpasalamat ko sa makanunayon sa akong pamilya nga pagsabot, paghatag og kahigayon ng tabang sa mga katawhan bisan unsa nga pamaagi basta makatabang lang sa katilingban dili na mo iksapayan kay kontento nami sa gihatag sa kitasan nga mga grasya. Kay bisan lugar nahimo na siyang pribado karon Mayor. Grabe gid ang ka-concern sa dakbayan gihapon sa Cagayan de Oro. Unya nakurat ko kay sa sinulat sa Manila Times na publish manggali karon adlaw tag 410,000 ang kantidad sa mga motor. Dili na mao tingali tag 400 man tingali na. 410 kapin. 410,000. Anong ingunan ni man yung motor? Usa ni gukod gani kay kun gamiton po nato sa among panglantaw. Gamo man ang gimitingan sa pamilya. Kung makahatag manggaling ta nga ngalan nga hatag unya motor, di po ko gusto nga ang atong kapulisan dili makaapa sa mga motor nga parehas nila. Labi na kung batanon ang gukuron, katawan lang intawon, mawad-an lang intawon og dignidad ang atong kapulisan, mabugal-bugalan, madyokir ang atong kapulisan. Dili po ko gusto ni ana ang atong kapulisan maubos ang pananaw sa mga katawhan nga sa panahon nga adunay dinalian. Kung tama ko sa akong nadumduman sa first week sa imong pag-assume July, na kay gibungat nga about sa mga krimen din nga watch out. Usa ka na ka watch out. Pero naapay daghan nga i-watch out. Okay, di lang sa nato na kuan kay kuan. So kuan gyud ni kanang si ayan, patisting na to, baka mao ka to siya drive to. Lisod, ako hadlok man gani ko mo drive. Dako man. Dako lagi. Pero ako sigurado ko nga ang moral sa atong kapulisan murag tuagis Cloud9 karon kay di ko kahibalo kay na may basin uban dili malipay, dili kontento kay wa man ta kahibalo sa atong isigkataw kun asa ang iyang kinutuban sa iyang
katagbawan. Ang importante nagbuhat lang ta sa atong angay buhaton para sa kitilingban. Maurag kung ikasubo nila, salamat. Kung ikalipay nila, salamat. Usa sa, of course, Mayor, nakita na ni sa katawhan no, nga imog yun, mga mingontag, murag first, permi ba, first. Pero dili malikayan, Mayor, nga during the turnover, medyo emotional ka. What happened? Nahinumdum ko sa kaagi sa among mapait nga kasinatian sa among kinabuhi. So, every time, mahinumduman ako, labi na sa kamatayon ni Tawi, nga wala may ginikanan gusto mo mahitabo sa iyang pamilya apan dili man gyud malikayan kay tungod sa kumpiyansa motoy usapod sa nakapakahagit namo nga mohatag ta sa kapulisan nga unta dili na mi gusto kun unsay among naagian nga kasinatian nga mahitabo pod sa uban. Ikaduha, kini pod karon nga akong gihangyo sa kapulisan kining droga. Okay. Droga gyud kay dili man makaayo gyud sa katilingban labi na sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Dili po ni sulbad sa problema sa kawadon o sa kapobrehon sa magpayuhot sa maong droga. Unta nagdugang man na siya og problema dili ka na kasulbaran. Unang giplantaw po nako ang kaugmaon sa atong mga kabataan. Usa ni ana nga basin ka na makatabang sa hinay-hinay nga hinoon dili man madali ang pagsugbo sa atong droga pero gipaningkamutan o gipangandaman ang maong pagsugpo. At least no sigurado tang nalipay og congrats po dahil sa atong kapulisan, Mayor, kay kung magsuroy sagkas kagabion kung mutanaw sagkas mga talaan sa atong kapulisan na manggali mga digyot kayo wala tong medyo makapakurat gud. In all fairness sa atong kapulisan, I think nag-improve pa ang peace and order situation og tingali nakita nila tungod kay tingali mauwaw sila nung with your support kinahanglan lihok yun sila po. Kana Doc Ronnie, nalipay ko kay nakita man gyud ang medyo dunay paglambo. Ug labaw po sa tanan, Doc Ronnie, pinaagi sa atong programa ug makanunayon akong nagpahinumdom hangyo sa atong mga sidewalk vendors sa tanang kamerkaduhan dinhi sa atong dakbayan. Sa panahon nga nagsuroy ko o naglibot ko, nalipay ko ug nagpasalamat ko ni Engineer Oclarit nga hanay na kaayo ang atong mga sidewalk vendor. Street na kaayo ang ilang pagplaster sa ilang gibaligya. Linya-linya na gyud nga dili na makahasol og makita pud nako nga free flow na ang traffic. Unta magpadayon ka na kay sumala sa akong gihangyo kaninyo ang bugtong makatabang nga magpadayon mo sa inyong pagbaligya ang inyo ragyong kaugalingon nga sundon ninyo kung unsay angay buhaton sa ipahinumdom hangyo sa atong buhatan sa RTA. Karon makapadayon mo kay ako kanuna nang gipahinumduman, giuna mo nako og pagsabot, giuna mo nako og tagaag kahigayonan nga unta dili na mahitabo katong inyong ikamahay nga kasinatian nga inyong inyong ibaligya, embargohon, ikarga. Hindi ko gusto mahitabo na kay kamura may makaluluoy apan kamura gyud makatabang ni ana. Kooperasyon ra gyud og support. Okay. So daghang salamat ana Mayor nga informasyon o pasalamatan nato si Engineer Oclarit. Mayor, nasayod ta nga bisan dito sa sa national usa sa gisgutan kining shortage sa atong classroom. Ug I understand, Mayor, nga ang atong local school board, Mayor, no, of course, ikaw ang co-chair pod ani. Okay. Chairman good ako ani. Chairman good maghatag og 4-story nga ang sulod sa 4-story 12 ka classroom, Mayor. Okay. Aprobado na sa LSP. Nagpasalamat ko sa akong mga kauban sa local school board o ganit nangay kog pasaylo nila ni adtong among regular meeting wala ako makatambong
o gipahigayon ang special meeting ni atong adlong Lunes dito sa akong buhatan nga ang pag-aprobar sa location dili lang kining 4-story classrooms nga diha sa Barangay Carmen kundi 50 ka mga classroom sa nakalaing-laing mga tunghaan nga atong pagatukuron o 4 ka mga laboratory sa duha ka mga tunghaan. So 52 ka mga classroom aprobado na. Aprobado na? Yes, dili na madugay ato ng pagasugdan kay manghinaot ko nga sunod nga pag-abli pagbukas sa maong pagtungha magamit na kanang maong mga classrooms. Tama ba ning mukabat sa 66 milyones kada. Pero gawas ani sa imo ning pagka-mayor, but I understand, Mayor, nga sa imong pagka-representante usa ni sa imong mga concerns kining pagkuan tabang sa atong classrooms. Kana mangyod ang akong gitutukan nga maoy importante kaayo ang edukasyon sa atong mga kabataan kay hugot akong nagatuo og hantod karon nagatuo ako nga ang edukasyon maoy makapa hawas sa kapobrehon. Gani mismo niadtong miaging simana uban sa akong anak ni Buding nga uban ang mga kadagkuan sa smart communication. Usa sa akong gipangayo nga matauran og mga cell sites sa tanang kabukiran dinhi sa Dakbayan. Motong akong giingon nga aprobado na nila ang akong gipangayo nga matagaan og mga cell sites sa smart communication ang mga tanang kabukiran aron makagamit ug makabaton sila sa internet. Patsada day kay ni kay ang imong tumong Mayor kay usa ginis problema sa signal karon imong pabutangan sa smart. Ato ding isumpay-sumpay mga igsoon nga kalambuan no, but before ta mo padayon manginabuhi sa ta no sa Pikas Lawak. Standby. Nag-miracle na dahil dito sa Kidney Care, nawala, maganda na yung creatinine ko. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Dininom ko yun 3 times a day. Maganda yung pag-ihi ko, hindi dati na parang masakit yung pag-ihi ko. UTI ko, nawala lahat. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sulayi ang pinakabago nga iBerry Gold na akiniyog 10 mg na lutein. Mas barato kaysa sa ubang brand. Ang iBerry Gold mapalit sa inyong suking butika. Sa Aticals Grill, siguradong busog ka. Ang bayan ng pamilya at buong barkada. Barbecue, lechon at tiempo'y kakaiba. Masarap talaga. Aticals Grill, serving their best sellers: bulalo, lechon manok, and liempo, and a lot more. Aticals Grill is located along Corrales Avenue. They're open daily from 10 a.m. to 10 p.m. Naputsalay branches sa Taguluan, Villanueva, Valencia City, and Maramag, Bukidnon. Aticals Grill. JNT Production presents Sandtastic Miss Or Music Jam Beach Party. Woo! Feel the waves while listening to the songs of Tropical Depression and having fun with them live on September 30, 2022 at Minkai Midway Beach Resort in Itaw. They will also be joined by Misamis Oriental's finest bands, Thor, Oramata, and Tribo CDO, plus performances of Kalayo Project, Fire Dancers, and DJ RJ to jam for the party people. Be there. Tickets at $399. Ang Shane Herb Plus Capsule. Gibuhat kinigikan sa piniling herbal plant sama sa ampalaya, garlic, malunggay ug ginseng nga naila sa kay epektibo tungod sa mga documented medicinal properties na anaa kanila. Ang Shane Herb Plus Capsule usa ka epektibong food supplement na pwedeng imnon bisan kung nagtumarka sa ubang medisina. Walay contraindication. Hinunua masaling mabaayo ang pasyente kung isabay ang Shane Herb Plus Capsule pag-inom sa ubang mga tambal. 100% pure herbal. Dili sa Cagayan de Oro, ang Shane Herb Plus Capsule mapalit sa Shane Cell Center na himutang sa FICO Building, Lapasan Highway, Cagayan de Oro. O mapalit sa tarang farmasya sa inyong lugar o sa dugang kasayuran. Tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304. Vino Colafo, lakas ka namo. Drink responsibly. Mega
15 pesos per lata. Mag-mega corn sardines, may omega-3 for lolo lola. May calcium at protein, tulong sa strong bones. Active ng pamilya. 3 balanced meals, 15 pesos lang ang MEGA. Tayo'y mag-corn sardines, MEGA. 15 pesos na lang, sulit, sarap, sustansya. Mega corn sardines pang pamilya. Available na, 15 pesos lang SRP. Mega corn sardines, 15 pesos lang. Bili na sa suking tindahan. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Chicken, rotisado na. Bisan asa na siya, lamig na ug barato pa. Lechon manok, chicken barbecue, fried chicken, dami na limpyo pa ug sigurado nga barato. Chicken Rotizado, lami na, barato pa, halal certified, with branches in Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Norte, and Iligan. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide. Marie, kabula ba kaon sa latest ni Julius? Unsa man, Marie? Si Julius adunay choco og mas gidoble pa kini. Double choco? Yes, it's the newest double choco bread sa Julius Bake Shop. Pagpalit lang og 3 pieces ni ini og aduna na kay 1 double choco bread for free. Wow! A must try! Halina og ato na ta sa piling branch sa Julius Bake Shop kay until October 23 lang kini. Julius, always fresh! Nagpaminaw kamo sa balita og serbisyo Bagdom Radio. Bueno, balik ta mga igsoon sa inyong tulumanon nga matag adlong Biyernes ang inyong alagad Mayor Rolando Clarix oy uban ni Ronnie Waniwan. Mayor, balik-balikan lang nako no kining atong gisgutan nga classroom nga mokukabat sa 66 milyones. Klaruhon ko lang ni Mayor kay kasagara manggod atong makita nga ang building lang. Okay. Mangutana taon sa sulod aning building niyo. Okay. Sa bag-uhay nga kinanglanon sa mga kabataan o sa mga maestra, nakita nako ang dako kayong kakulangon o kahasol sa panahon nga makapadugang kita o kasayon kadali sa paghatag sa maestra ngadto sa mga tulunan sa ilang mga anak. Sa ilang mga estudyante. Salamat kay ko nga gitagaan ko kahigayunan og salamat ko nga nakabaton kog mga kauban usab nga aduna po sila talagsaon kaayong mga panglantaw nga nakasabot sila sa kinahanglanon sa usa ka classroom. Kining atong classroom karon nga pagasugdan og pagatukoron nga 50 ka mga classroom ug 4 ka mga laboratory. Ang matag classroom aduna na ibutang nato nga multimedia. Multimedia na ha. Dayon kumplito na sa multimedia na na tanan. Ikaduha lingkuranan armchairs. Nanay armchairs na tanan. Og dunay gigahin nga 7 sa matag classroom nga armchairs nga katong mga left-handed. Dili na malikayan. Yes. Lisod magkayo ang usa ka walhon mosulat sa katong tuo. So naay 7 ka mga armchairs nga gigahin sa matag classroom. Ikatulo, ang matag classroom pabutangan gyud nako og fire alarm. Fire alarm kay dili malikayan og di matag na ang kalamidad. Mga bata ra ba? Mga bata ra man. Ikaupat, ang matag classroom doon ay comfort room. Comfort room nga para sa mga kababayan o katof sa mga kalakinan sa panahon nga sila mangihi. Inana na ang atong bag-ong classroom karon. Wala og ko kadungog anak Mayor, no? Bisan sa Misamis Oriental sa Cagayan, no? Pero karon patingali. Karon pa ni nga na ay ingon ana mura siya og so sayop din ning atong kon
dili lang di classroom ni, but including facilities. Yes. Kanang salamat ko gani karon nga giandam na tingali sa atong budget officer Attorney Percy Salazar nga magpahigayon na siya nga gusto lagi nako masugdan na aron magamit sa sunod nga pagbukas sa abli sa klase. So stilan mamalig tingali mig pa-enroll ani ni Kuya dyan ato mga bata dito na to pa eskwela o chaman. Okay, bitaw. Mo kay actually mo sa na ang problema sa atong mga teachers, no? Kay usually mga bata din ipag-amot para sa kuan. Karon wala na. Kapuhon kun muna na yung mga cell sites sa mga kabukiran dito sa atong mga tunghaan na sila internet. Paning kamutan nako ilibre nako sila sa ilang internet. Aron di na magproblema ang mga maestra, aron dili na sila masul nga mga yung pakitabang sa ilang mga ginikanan sa kabataan. Para wa na koleksyon sa PTA. Wala na. Kay gihatag na gud sus porbida. So ato sa pasalamatan Mayor ang Smart Communications ana kay I think mo ang partner sa mo na partner nato sa city government gani akong gipasaligan sila sa panahon nga magkinahanglan sila og construction permit. Duod ako ninyo kay di ko gusto nga madugay usab kanang akong gipangayo nga tabang ninyo. Ako patsada kayo nga balita no. Ako I may be biased tungod kay usasab ko kayano nga magtutudlo no. Salamat kong buding oy. Salamat kong buding oy nga Okay. gidala nila ang kadagkuan sa Smart ug sa PLDT. Wala man sad si Sir Buding diri sa Cagayan, mas gwapo pa ta niya, Mayor. Pero dili to siya nga nay ma-publicity. Wala lagi. gito siya. Simple gyud kaayo, Mayor, nakita ko. Anyway, Mayor, balik-balikan ko lang atras ta gamay. Katong you had mentioned about the new opening sa China Bank. O you said nga that's an indication nga slowly medyo may arang-arang atong ekonomiya. Sumpayan ko lang kay I understand nga niadtong September 19 ang mga Japanese investors mibisita sa imo o they try to explore. Tingali nagtuoning mga Hapon nga na gyud ni. Ikaduha ni nga grupo sa Hapon nga miani sa atong dakbayan. Gani ako silang giistoryahan nga ang presidente sa Toyota mianhi dinhi uban sa iyang mga opisyalis. Nga di sila makatuo pero mianhi dinhi. Ikaduha dunay mga grupo nga mga estudyante nga Japanese nga mianhi dinhi pod nga nagtungha pod sa atong tunghaan. So nalipay sila. Kining ikatulo karon nga grupo sa mga Japanese nga kining mga Japanese companies. Kining Gasos Company, Hitachi Transport Company, o Unexplored Company. Nagsuroy-suroy sila sa atong dakbayan. Tingali, doon na sila tingungha o doon na sila plano nga mo explore din o unsabay ilang una-una kay tungod kay mga negosyante man to sila. Ang usa ka negosyante Mayor dili mo duol sa usa ka syudad kung wala sila nakita nga ang peace and order okay. Usa ka na ka indikasyon. Diba? Kay kung dunay mahitabo mabalitaan o mahibaluan nila dili man gani maproteksyonan kini nga tao kita pakaha. So wala sila pagsalig, wala sila kumpiyansa. Muna kanang atong peace and order mahinungdanon kaayo sa tanan kay doon na sila'y paglaom nga sa ilang pagbubo sa ilang puhunan adunay sakto nga proteksyon adunay ikahatag nga tabang sa gobyerno. Ako'y nag-uol ato kay mga Hapon, Mayor. Hapon. I don't know kung kabalo ka maghinapon. Wala, pero na-interpreter. Pero ako, Mayor, kabalo ko hinapon. Kanang gwapo. Sa hinapon. Ako to. Ako to. May kagitudloan ko nimo. Okay. Sa hinapon nga, gwapo. Unsay hinapon sa gwapo. Ako to. Ako to. Okay. Bitaw, joke. So, watsada kayo, Mayor, no? So, tama, matod mo ganina nga ang bangko ilhanan kay but-pasabot nga naagi de magdeposito. Hilay-hilay na. So pastilan. Wala ba gisulti nila ang mga possible investment in Cagayan base sa ilang pagtuyok-tuyok? Tingali kay nag-explore pa man sila sa Cagayan, unya na tingali ilang mahibaluan nga
makasulti na sila kung interesado bagid sila nga mag-invest dinhi sa atong dakbayan. Gani mismo usab, di man ko kinaiyan ako masulti ang Ital Pinas nga Italian pod, nakaanhin na pod sa ato, nakig-istorya pod ko. Gani nagsugod, hapit naman sila magsugod silang pag-invest dinhi sa atong dakbayan. Kung wala ko masayop kanang atbang mismo sa SM Uptown, usa pod sila sa mag-develop. Kung ano siya, sunod-sunod nino kay wa ko malimot last Friday, ato na isgutan sad ang exclusive nga invitation sa imo sa Makati katubang October 7. O sa Ayala Group. Ayala Group maulaw man ko ana Doc Ron nga magpahibalo kay kinsa ba in taon kung ako ray usas sa tanang mayor sa Mindanao giimbitar gyud nila. Lagi. Tingali tungod kay nakita nila mayor nga ang Cagayan dako gyud kaayo ang prospect. No. Sana kay maayo man gina silang magtuon. Kung unsa nga lugar nga angay nilang bubuan sa ilang puhunan, kung unsa pod ang kasiguruhan sa ilang puhunan nga maproteksyonan. Inana man gina kay una gyud ang peace and order. Okay. By the way, no, may butag diya kang attorney Dr. Michael Roa. Doki may butag kang mayong buntag Dok. Kumusta? Kuani agi kani sa civil service. Abogado na karon, professor gihapon. May butag dia kang John kang James Lecuana naminaw regards daw siya sa imo. Okay, salamat. May buntag James, kumusta? Si Chris Diaz naminaw di sila mga Hapon ha. Okay. Ako to. Koy, may buntag Koy, kumusta Koy? Si Chris Diaz tulo na kakulor ang iyang buhok, brown, black, puti. Technicolor na. Technicolor siya, bitaw. Pero ang iyang kaambong di gyud malupigan. Paselo kami pero mas gwapo pa ta sa iya mayor. Mas gwapo pa tingali ta. Mas gwapo ta. Sa akong tanaw mas gwapo na siya. Mas gwapo na siya. Pero hadlok pa sa asawa. Pero malipay kay ko kay sa among panag-istorya. Siyang pagsulti kanako. Malipay yon kay ko nga nagmalampuson ang iyang mga anak sa mga tagsa-tagsak nila ka kurso. Namanga siya pharmacist na. Ako siyang giawhag. Kung mahimo ana sa Mercury gani nga pa-apply kay ngano ako siyang gisultian nga gikan ko diha ang mga benepisyo na atanan gani kana rang kompanya nga wala yun gisultian ako siya tanan sa mga benepisyo sa maong kompanya. Okay, so congrats sa mga tatay nga nagmalampuson ilang mga anak. Mir understand nga na ay sa ka-senior pastor sa Far West End, no, SDA Church nga og nagkortesya sa imong buhatan tungod kay doon na sila mga estudyante nga moadto sa Norfolk, Virginia, og sister city pod sa Cagayan de Oro. Tinuod si Pastor Johnny Ray Pagunsan, senior pastor sa Far West SDA Church taga Norfolk. So nalipay ko wala po niya damha nga ang kaagi nga gibilin sa iyang amahan. Okay. Akong nasulti kay ako may nakatagamtam kung unsa ang gibilin sa iyang amahan. Okay. Dako na kong kalipay gani. Dili siya kapugong nga sa akong gisulti wala siya magtuo sa gibuhat, gitabang gibilin sa iyang amahan kanako. Sa dili pa ko public official. Okay. Dako kayo pagtulunan nga iyang gibilin. Nagpasalamat kay so munay usa ka ilhanan ba sa usa ka tawo nga kun naa pa ka buhi pa ka ning kalibutan dili unsa nga butang ang imong pagadad-on iniglakaw nimo kun dili unsay ibilin nimo sa mga katawhan iniglakaw o inigbiya nimo. Wan yo kay mir wa go ka malimot sa kuano kanang labing siguro nga mahitabo sa tao. Kay di man kakahibalo busa kun karong panahon na oras sa adlaw buhata kung unsay imong ibilin sa katawhan kay walay nasayod kung kanusa ka mulakaw. Ikaw ayan, mag-ayo kita sa itong paglakaw. Ito, daghang ko kay mga para sa ako, Bior, kanang ga-obserba mo kita. Grabe ang kuano, talagsaon nga mga panag-ignan nga kuan. O importante na nga mga hiyas gyud sa
nga dapat mga mamunuan nga di malimot sa pareha ni pastor tingali na surprise to siya about sa sugilanon sa iyang Ihilak siya, gani gihapuhap siya sa iyang asawa sa panahon nga naminaw siya sa akong gisulti sa kaagi nako sa iyang amahan. Dili pa ka public official. Dili pa ikaduha sa iyang kaagi po dito sa Upper Carmen. Dako na kayo kuno kayo kalainan kay iyang naagian sa pagsag-ob sa tubig sa dalan nga iyang pag-aagian sa panahon nga magsag-ob siya sa tubig karon ang maong bahin sa Barangay Carmen simentado na kuno aduna nay tubig padulong sa ilang balay. So dako kayo kalainan og malipayon nagpasalamat siya nga dako kayong kabalhinan sa Barangay Carmen. Usahay Mayor, dili magwonder ang mga tao Mayor kay kanang imong balay na mga squatter area. Yes, di nako na garbo ko na di nako na atubangan ana Mayor mura na grocery. Kay panahon sa dunay mga katalagman sama sa Bag-uhay lang sa Barangay 35 nga nangunay gud si former Vice Mayor Kikang pag-atiman aning Barangay 35, Barangay Tablon, Barangay Nazaret, Barangay Mambuaya, nabalikan ang Barangay 35 sa panahon nga adunay mga kalamidad sa lugar sa nagkalaing lugar sa atong dakbayan. Naaman ang atong buhatan sa CSWD nga makanunayong pagtubag paghatag sa tabang og aduna pud sa among kinaugalingon nga naandan namo nga pamilya naa pud dayon nagsunod. Wala namo giundang og wala namo giwala. Saman si Vice Kikang tigtakos na karon. Na maura gyapon tong akong mga silingan, mga volunteers. Kay ato ning klarohon Mayor nga ang sa kanunay ang CSWD. Kining inyong kuan personal initiative sa inyong pamilya. Kanunay ng personal namo. Gani pasalamat ko ni Miss Annie Tongson bisag adunay nahitabo sa iyang pamilya nga masulubon kayo nagpabili ng iyang katungdanan sa pag hatag og tabang sa mga nabiktima sa kalamidad sa mga miaging adlaw. So salamat Miss Annie Tongson, subli kondolensya pagkamatay sa imong igsoon. Okay. Dinita Mayor, before nato tagdon ang koan, no, kining ato mga bisita nga makikita nimo unay mga personal tuyo. Kagahapon ito sa Taglimo, pila ka buk imong gikasal? 16 ka mga magtiayon. Pero ang importante malipayon sila. Wala kay gitutukan dito nga mukis na sa dinya makadawat sa 15,000? Ang 10,000 nga katong nakadawat nga dugay silang nagpuyo-puyo, 16 ka tuig. Doon na po 5,000 nga akong gitagaan. Ang pinakadugay nga naghinalukay. Sus, pabida. Si Kuya Jan, saman, pagkasalta otro para quad good ka na. Kompleto ang atong kasalan ng bayan, kompleto. Matanaw nila ilang kaugalingon sa LED. Adunay pay pagmarcha, decorated ang ilang lugar nga gikaslan. Aduna pay putubot. Kompleto gyud kun unsay ang doon na pay magkanta sa panahon sila magmarcha. Panahon sila nga maghinalukay, adunay mga kanta nga mga tilimad-on nga angay hipahinomduman nila. Sus, kanahon na gyud ta ani. Naagyud tanan. Kun unsa ang gikinahanglan nga angay. Kini Mayor imong gibuhat kay mura ba og na immerse gyud ka sa I do not na experience nimo ning grabing kalisod kay ang makabuhat ani kana magong immersion di ba? Ato nga kana bang mura kag appeal dito eh. Lisod man pud kayo kung mutabang manggaling ka unya ngalan lang nga tabang dili nimo kompletohon. Ayaw na lagtabang. Ayaw na lagtabang. Sama sa akong kaugalingon nga ipaambit kaninyo. Kung magpista ka, kung magpista ka kay pakanon nimo ang mga katawhan nga mamista nimo apan kun dunay usa ka katawo nga dili makakaon sa imong pista ayaw na lang og gasto. Lisod ning Alberto anyway Mayor ato ning tagdon kining atong mga bisita nga nag-anhi dinhi atong unahon Mayor si Ma'am Jane Tundog nga taga Agora Lapasan. Ma'am, may buntag nimo.
May buntag, sir. May buntag, Mayor. May buntag, Jane. Kumusta man ang lapasan? Okay raman, Mayor. Ngayon, takog tabang ni mo, Mayor. Babawat sa balay nga tulo kayo. Ngayon, takog palit sa sin ug kahoy. Kaya di lagi may makatulog. Grabe kay katulo, Mayor, eh. Nara ba ko may yung trabaho ni mo, Jane? Nara sa balay, Mayor. Maayo kay narakas balay. Kung imong bana, sa may trabaho? Labor raman, Mayor, eh. Labor sa? Construction. Construction. Magadawat siyang matag simana nga sweldo. Oh, igo-igo rapod, Mayor. Nya, Kaya dili namang na igo. Pilam day bata ni mo? upat, Mayor. Upat. Dungagi pa aron sa motog kalisod. Komedya ra din ha. Okay, pakatawa lang taba. Likod sa atong mga panginanglanon, ato lang ikatawa. Dili nato hunon-naon ang problema. Kay labay raman ni Jen, no? Ang importante malampuon ta nga matagaan ta grasya sa kahitasan ug kanunay magbuhat og katarong. O sige. Naminaw man si Miss Annie Tongson sa CSWD karon. Palihog adto si Miss Annie Tongson kung unsay ang kanyang ikahatag nga tabang or kung dili adto sa akong buhatan sa opisina, doula dito pangutan kinsay ngalan og Talina, doula dito tagaan ka og hinabang ni Talina. Salamat kayo, Mayor, og may buntag. May buntag, Jen. Salamat. Okay tong imon nga dugangan. Okay, og imo to sa bargon dugangi. Nya imo badungan ignon madayon ka nga mura ni untang lami ihikaw pa. Tungod pud sa lami malimtan, tungod sa kalami walay taong dili malimtan ang kalisdanan. Nagwantahon. Inya na dayon magmahay. Ikaw ramang good. Nahinay ka namang good. Bitaw. May buntag da kang Sir Nelson Makabali. Sir, may buntag nas Mayor. May buntag da, Mayor. Ako si Nelson nga Makabali, taga Bayabas. Ako ron to, Mayor, kanang angyo ako kanang parami piling material sa among dalan, Mayor, kay kuan magud gatubig ba, pita. Okay. May buntag kanimo Nelson. Igsuon Nelson. Naminaw man si Engineer Asikia karon or kundili doon na siya puli nga maminaw sa imong katuyuan. Kaya ang akong mga kauban, ako magiging silang gihangyo nga sundak ko sa akong programa aron matubag ang mga kinanglanon sa katawhan nga mismo ang hingtungdan nagpaabot og pakitabang unta inyo pong tagaag kahigayonan nga matabangan sama sa akong pangandoy pod nga maserbisyuhan ang atong katawhan sa panahon nga doon na sila'y panginahanglanon. Asa dapit sa Bayabas, Kuan, Mayor, sa Sunto Heights, dinilapit sa kanang kilid anang mamaligyan krudo dalan, Mayor. Palihog kuno ko aron masulat nila karon sa taga city engineers. Kuan, Mayor, kanang nay isa ka dalan bitaw da nga kanang sa triangle kanang paingon sa kanang Diversion Road? Diversion Road. Di pa mabot sa drainage, Mayor, diya dapita. Dili pa moabot sa drainage, dayon left side. Left side. Kanang dali ra tultulon, Mayor, kay nay mamaligya de krudo ta dapindalan. Diya pasulod. Ako lang ingnon sila nga kang dapit sa puloy-ana ni Nelson Makabali. Di unahan pa nga mo, Mayor, ang agianan na namo may tambakan. Sunto Bayabas. Sunto. Aron maklaro bitaw Nel. Palihog ko kay duol-duol raman kag pulian sa city engineer. Okay. Duola dito ang city engineer sa buhatan ni Engineer Asikia. Sige, Mayor. Naminaw man siya karon o kinsabay ang hingibilin sa iyang buhatan kay basig doon na po siya gilakaw. Sa dayon nimong uli karon, palihog kog hapit aron mapasabot nimo kung asa insakto nga dapit nga imong gipangayo nga makatabang kasulbaran sa imong problema. Sige, salamat, Mayor. Palihog lang ko nila. Karon din ko maato, Mayor. Yes, human diri ha. Salamat kayo. Sige, salamat, amping Mayor. kanunay. Sige. Thank you, Mayor. Atong isunod si Ma'am Ingracia Birago nga taga excuse me. Buntag, Mayor. Marlene Langoyan. May buntag, Marlene. Mangayon takog idok assistant mayor kay ako tulo ka ko akong estudyante
college isa, kulang akong kuan. Kanang, May buntag Merlin. Unsa man day imong panginabuhian? Ako ray sa nagbuhi sa akong tulo ka anak. Aman day ang imong best friend. Matay na. Namatay. Dugay na? Dugay na. Maayo pod nga nagsakripisyo ka para sa imong anak mo nay usa ka dako kayong kalipay nimo nga wala gyud biyain nimo imong anak likod sa kalisdanan nga imong nahiaguman. Paeskwelaha ang imong mga anak. Kay iyawat na lang pohon nga maoy makatabang nimo, makahawa sa kalisdanan. Naminaw man si Miss Annie Tongson bisan tuod. Naglubong man siya sa iyang igsuon karon, pero kasiguro ko doon na siya gibilin sa iyang buhatan o doon na po tayo mismo doon na tayo programa sa educational assistance. Sugod karong bulana adto palihog ang buhatan sa CSWD. CSWD ha? Oo. Adto dito sa buhatan sa CSWD. Pangayo dito hinabang. Palihog po ko sa buhatan sa CSWD. Paminaw mo, ariglaha, tabangi, tagay higayon ninyo. Si Miss Merlin Languyan. Oo. Languyan, taga Mambato, Agora. Mm. Adto dito ng Merlin ha? Sa buhatan sa CSWD. Okay. Salamat Mayor. Kuan gyud, no? Very good sila, Mayor, gaanhi gyud sa imo, no? Atong isunod si Ma'am Ingracia Birago nga taga Agora. Good morning, Mayor. Ma'am, ipaduol gamay imong mic, ma'am, palihog. Morning, Mayor. Maing buntag. Maing buntag. Ako si Ingracia Birago, Mayor. Ingracia Mirago. Mga taga Agora, Mambato. Kuan Mayor kanang mga ko kuan assist kuan sa estudyante Mayor o kakong bana kay na maintenance ba dili ka nakatatrabaho. Educational ug maintenance sa tambal. Kana na lang ang ako ang kuan sa estudyante Mayor kay wala may kapalit. Unsa man day trabaho nimo? Wala na sa balay unda kog trabaho Mayor kay nagkusinira man ko kuan naman na naman kay gibati. Imong bana unsa may trabaho? Wala ay trabaho kay naman siya sakit. Napoy sakit. Wa kay mga anak. Sa heart, Wa kay mga anak. Upat gani ako estudyante Mayor. Estudyante. Sige. Na-college na ako. Adto sa buhatan sa CSWD kay naminaw man gyud ang akong mga kauban karon sa atong programa kay kanunay na silang nagasunod. Duula sila pangayo siya mo nangayo kag educational assistance o medical assistance. Palihog ko akong mga kauban sa buhatan sa CSWD. Tagay ninyo kigayon ug pagtagad ang gihangyo nga pakitabang ni Ingracia Mirago nga taga Agora. Natultulan nimo ang CSWD? Palihog lang kog adto karon na kay naminaw sila ang akong mga kauban. Salamat kay Mayor. Salamat. Okay. Sus. Wag gini problema si estudyante, ginikanan ang estudyante. Ino atong isunod si Ma'am Josel Acacio. Maing buntag, Mayor. Maing buntag. Ako din si Josel Acacio. Nanginahanglan kog tabang Mayor sa akong baby nga naa sa NMC sa hospital ron nga. Juan Mayor, duami ka bulan sa Pico nga naka-recover na siya, pneumonia siya, premature, 7 months. Aya mi kauli Mayor. Kailangan siya nebulizer o oxygen taman siyang makaya. Okay, Josel. Imong anak? Adto lang sa CSWD, naminaw man ron sila ang akong mga kauban kay si Miss Annie Tongson nga mo in charge doon namang lakaw po nga bililhon kayo sa tanan. So naminaw man doon naman siya gibilin kasiguro ko niya na palihog adto sa buhatan sa CSWD na ubos bahin sa atong legislative building. Duula sila o atensyon sab kaninyo sa buhatan sa CSWD. Ibutang ninyo, isulat ninyo si Josel Acacio, taga Barangay Dansulihon,
mga hinabang kaninyo sa usa ka medical assistance, no? Palihog ko at man na tabangin ninyo. Salamat. Salamat kayo, Miss Josila. At tuwa karon ha. Okay. Atong isunod si Sir Jerome Carnoso nga taga Barangay Carmen. Mayor. Oh, Ako may si buntag. Antonio Pellegrino, Mayor, taga Sunuan, Bayabas, Cayandeo City. Bayabas. Mangayon tamig tabang sa party sa Mundalan kay Tambakunon, Mayor, or tagaan ba ni magpatwi kay to, para sa mga estudyante. Ug sa mga tao Patwi. nga agi. Mangayo kag patwi. Hindi, ang kanang matambakan ba ang among Patambakan. Antonio, malabyan man gyud nimo ng buhatan sa atong city engineers. Natultulan man gyud na, agianan man gyud na nimo kung diha kagikan sa diversyon. Okay. Palihog kog hapit dito aron matagaan nimo silang detalye kung asa dapita sa Sunuan Bayabas kay piling materials naman ang imong gipangayo. Siguro ko nga naminaw ang buhatan ni Engineer Asikia sa imong pangayo. O kaninyo pud usab nga naminaw sa buhatan ni Engineer Asikia, paminawan ninyo ang hangyo nga pakitabang ni Antonio Pellegrino sa Sunuan Bayabas nga piling material sa iyang dalan. Adto alang palihog ko, Antonio ha, ayaw kalimte palihog aron masulbad matabangan gyud ang imong gikinahanglan kay naminaw sila karon. Salamat kayo. Salamat kayo, Mayor. Salamat. Okay. Apay usa, no? Atong isunod si Ma'am Karen Alonso nga taga Agora, Lapasan. Ma'am, may buntag nimo. May buntag, Mayor. May buntag. Ako si Karen Alonso. Niani ko kay mangayon ta ko educational assistant, Mayor. Tungod sa akong mga anak, 4 ka buok nag-eskwela. 4 ka buok? Kabata pa kayo nimo. Ang imong panagway mura pagdusian. Ha? Naong ray bata. Naong ray bata. Mali patsada. Muna ay makaayo. Kay kanang naong ray bata, kanang 4 ka buok anak madugang siguro kung madungagan. Dili na, Mayor, kay Nanong man nawala? Dili matingali mawala na. Jomar, si Kuya Jomar pawa dia kay Batanon para ba na? Ha? Jusil? Akarin? Namo ko bayronon sa eskwelahan, Mayor. Unsa may trabaho nimo? Wala, Mayor, nag-atiman lang sa anak. Nag-atiman lang ka sa anak. Ang imong kapikas? Kuan, Mayor, kanang kontraktual lang gani siya sa trabaho tapos naundang na siya karon. Unsa may pangidaron sa imong mga anak? Kuan, ang isa college na, Mayor, 21 ang edad, tapos senior high dayon, grade 12. So, namidyo ka 9 anyos. Dili, Mayor. Kay 21 na may edad sa imong kamalgulang ang anak, dayon imong panagway mura pa magyog 18. Ha? Murag naminyo ka 9 anyos? Dili sad, Mayor. Dili ba? Bata, naong ray bata ni Mayor. Naong ray bata. Parang edad, tigawang na. Pero salamat ka sa Ginoo nga gitagaan ka gasa sa kaitasan nga nakabaton kag 4 ka anak. Nga kanang 4 ka anak buotan kayo kay ang iyang ginikanan labi na karon akong nakit-an nga inahan usapod ka buotan nga inahan. Salamat, Mayor. Sige, adto sa CSWD. Pangayog assistant dito sa educational assistance kay naamantay programa ni ana para sa edukasyon. Atensyon mo taga CSWD, palihog paminaw ug isulat sa inyo sulatanan nga si Karen Alonso taga Agora, Lapasan, inyong matabangan nga nangayog educational assistance. Palihog ko, Ma'am Karen, adto sa CSWD. Then, kay naminaw man sila karon, ha? Salamat Mayor. Kayo, Karen. Salamat, Sud Gay, Mayor. Dungagi ang 4. Di na, Mayor, kay lisod kayo pa eskwela. Ano man, anya usaong man na karon. Nga kining kabugnaw sa panahon, maumanggoy
Ha? Ikaw kuno yung batanon, ang dagway. Ikaw kuno, be. Sa imong panagway, sa imong panagway, makadili po ka? Salamat kay Mayor. Salamat kayo, Karen, ha? Amping kanunay, amping. God bless, Mayor. God bless. At least, Mayor, taliwala nga suliran ang ilang giduol, mungisip po sila. Say, Pinoy good, no? Taliwala sa problema. Muna kanunay akong buhaton sa mga tao nga muah na sa akong buhatan. Dili ko gusto nga ang ilalang tuyo mo'y akong madunggan. Gusto po na ko nga ipaambit po nga sa bisan sa daklit lang makapahiyong sila. Okay. Hay, Mayor, atong salamat no sa mga mibisita. Mayor, tibuok si Mana murag tanan tao gud halos atubang na gud sa tao. Atubang tanan gani daghang magbuyag sa ako nga dili na palabian kay moabot kog alas 9, alas 9:30, alas 10, tanang adlaw. Munang ingon nga mauna ni. Kani kita. Anyway, Mayor, niadtong adlaw nga pizza 21 no? 71 doon na gipahigayon, Mayor, nga kuan no kining pinili ay sa atong tanan nga mga sakop sa prensa no dito sa Dynasty Court Hotel og ang nahimong presidente, Mayor, si Dante Sodaria. Okay, congratulations Kuya Dante Sodaria nga ikaw mo'y napili nga presidente sa maong piniliay. O sa tanang mga opisyalis nga napili, congratulations, hinaot, magpadayon ka mo nga mo'y magdala sa kamatuoran og sayon og dali nga mapasabot sa mga katawhan nga kamo ang kanunay bugtong masaligan nga masayran sa katawan ang tinubdan sa tanang kasayuran. If I may add, Mayor, I believe nga under sa imong administration karon ang tanan mga sakop sa media doon nagoy access sa informasyon sa City Hall. Wala ko'y pagpili. Okay. Kutob sa ilang gusto nga angay nilang masayran o sa bisag kinsa nga asa ang ilang gialagaran. Aberto. Okay. Congrats dia. Mayor, hapit na ang kuan nimo no kining 100 days. 100 days. Unya usa sa mga frozen delights no sa imo programa kining gakasorpresa gud kining mga kinaslon twice, grabe ni halos kada Huybes ang pinakadaghan tingali karong umaabot nga Huybes kung wala ko masayop sa barangay Puntod nga musobra sa 80 ka mga couples ang magpakasal. Mura nag-increase. Nag-increase na sila. 80. Dili ka ni Mayor nga gawas sa ilang tingali angayan gyud kay dugay namang yugay nag-ipon. Pero naikag sila, Mayor, kay practical wa nagay gastuhon. Wala gyud sila gastuhon mismo sa ilang pagpangandam sa ilang papilis diha sa City Civil Register. Libre pa gyud nato. So wa nagay rason, Mayor, nga mag-ipon-ipon pa. Hinoon dili malikayan kay do na kasagaran sa kaslunon nagbuda man, nagbarong o Liti tingali, no? Tanan, wa ko kahibalo. Basta ang gitagaan nila po pagtagad o importansya ang ilang adlaw sa ilang adlaw kasal. Matod pa sa text, no? Please, last na lang. Good morning, Mayor. Maghangyo lang mi in behalf sa taga Mahogany Street, Carmen, na punder among pusti. Masigaan na unta, Mayor. Di sa Mahogany Street. Na punder lang. Palihog ko taga Mahogany, dool raman ang atong barangay hall, malakaw raman ninyo. Mangayo lang ko ninyo og pasaylo og pagsabot. Tagailan ninyo higayon adto ang buhatan ni Kapitana Oy kay andam na siya nga motubag sa inyong kinanglanon. Og salamat sab kaninyo sa inyong pagpakabana ang kakulangon sa maong kagamitan nga kamo usab dako kayang tabang nagpahibalo sa kagamhanan sa barangay nga matubag, matagaan ang inyong gikinahanglan kasulbaran sa kangit-ngit sa inyong lugar sa panahon sa kagabhion. Okay. Good morning, Mayor. Basin pwede mapaabot sa imo
nga magpatabang akong manghod kay 1 year na lang kulang pero cut ang iyang scholarship kay wala nakaabot sa average. Sayang. Okay. Mayo untag yun nakaabot pero sa wala pa sila may interest sa maong scholarship program, doon naman ginagian nila nga briefing, doon na po sila kontrata gipapirmahan, gipasabutanan nila apan dili gyud malikayan, doon naman gyud panghitabo nga dili nato mahibaluan. Dili ako makadesisyon ni ana kay aduna may kasabutan o kontrata. Hinoon tagaig higayon imong kaugalingon pasabta ang kadagkuan nga naghupot ni anang maong scholarship program nato. Okay. Yo di gud maigo tanan kung atong tagdon tanan no murag tingali in the future basin madugangan ni bisan 30 minutos sa tong medyo api kita sa atong pagpanag-uban imo na lang final statement o doon na kay gusto pang ipaabot nga posibleng nalimtan nimo Mayor? Akong gihangyo kanunay sa mga kaigsuonan nato nga giuna muna kog sabot sa inyong panginabuhian og inyong pangandoy, hinaot inyong tabangan ang inyong kaugalingon nga magapadayon kamo sa inyong gihangyo. Gisabot muna ko bisan tuod adunay mga kasilikan apan dagtahod ko sa inyong gipangayo. Labi na katong naghangyo kanako nga mamaligyaay diha sa atong Gaston Park, trisimo ka buok ang pingi ug ayaw dungagi dayon padayon mo sa papanglimpyo sa palibot sa maong Gaston Park o baligya mo sa malamian nga malimpyo nga pagkaon nga dili makahatag og peligro sa tanang mamalitay. Usab ang atong mga sidewalk vendors nga kanunay kong nagpahinumdum, naghangyo gihapon ko ninyo nga kanang inyong akong nakita sa mga nanglabay nga mga adlaw sa panahon ako nagsuroy-suroy ug nagtan-aw sa inyong kahimtang, hinaot magpadayon kana ug suportar kamo kung unsay angay ipabuhat sa RTA. Sundo ninyo kung unsa angay ninyong buhaton nga makatabang kamo sa mga lumalabay o sa trapiko o sa mga salakyan nga moagi diha nga dili kamo makahasol. Kay usbon ko ang bugtong makatabang sa maong pagpadayon sa inyong pagbaligya ang inyo ragyong kaugalingon og labaw sa tanan tabang isab ang kalimpyo sa inyong palibot. Tapuka ang mga basura. Ayaw ninyo pasagdi sa panahon inighuman ninyo sa inyong pagpamaligya. Hinaot magtinabangay kita, maghinausa kita, aron kamo magpadayon sa inyong pangandoy. Mapaabot ninyo ang inyong tinguha sa inyong kinabuhi. Okay. Dagan salamat Mayor no sa imong mga pagpahibalo pasidaan sa tanan no og sa ngalan sa local government unit of Cagayan de Oro led by Mayor Rolando Clarix Uy, sa City Information Office, sa tanang mga nagkalalaing departamento, wa na gayud panahon kami manamilit ug may dagang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa Biyernes pohon. Dagang salamat sa kanunay inyong alagad Mayor Rolando Clarix Uy. Inyong nabati ang tulumanong